পইলা যতন হামবাই সিনি যত মিডিয়া স্রংনো নরব বাক্সা সময় তিনি YTF সেন্ট্রাল কমিটি বাই রিংজাংনি মিটিং অফ 5 months of family বাগै তিনি YTF সেন্ট্রাল কমিটিনি বিসিংতে কাইসা মিটিং বেলাই নাংকুমানি রিংজাখা ও জায়গা যত ডিস্ট্রিক্টনি প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্লকনি প্রেসিডেন্ট ব্লক ভাইস প্রেসিডেন্ট এই যত অ্যাক্টিভ ওয়ারিয়ার্স খাই जों তিনর মানিকো কোটো थांनाय TTADC general election लाइमानि यागोलो अमबाइखे वाइनै आचुलाइखे आचुलाइमानि बिसिंति मनो जे संसिनि बुबाग्रानो बेलाइनो पाइप्ले हामबाय मारो आसे कलनि बिसिंति सिनि BC election खाइजेङै दंमानि सुप्रीम कोर्ट लराय खायै डेमोक्रेसी ओ तंगै गणतंत्रता करिंमानि बिसिंति बुबाग्रानि चाइ तंबाय तिनि BC election नानि थाङै दंमानि कंगनो जों तिनि सिनि जतो सिक्ला रकबाय सिनि youth रकबाय जों मनो तिनि डिस्कशन खाइजाका अ जागाव तिनि तंगो सिनि बिसिंगो सिनि YTF नि इंचार्ज सिनि सार दियमथाय तथा ऑनरेबल MDC तंगो सिनि बिसिंगो YTF नि जनरल सेक्रेटरी बरमगनां जेम्स देवरमा तथा MDC तंगो सिनि बिसिंगो वेस्ट नि डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट बरमगनां जितेन देवरमा तथा सिनि ऑनरेबल MDC तंगो सिनि खवाइनि सिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बरमगनां प्रस्मित देवरमा तथा ऑनरेबल MDC तंगो सिनि बिसिंगो Honorable MDC Sujoy Uchoy tonggo sini Honorable MDC sini Khotrojoy Riang omaikai joto sung tinara nangkungmani sini siklarok bobagrani bisingtei bahaike je nangkungmani sini je ottachar khayo tongmani je Tiprasa elakao BC election ing yangai kebangma infrastructure development ing yang tongmani je fund rok block ing tongmani BC wo abrontoino buskango lorai khayai sung democracy ni bisingtei sung fight khayai sini borono injustice ni justice nani bagai जों तिनि कक्साब लेखा तै सिनि YTF नि हारमुं सुदु अरो तिनि केबनो MLA MDC EMs नामै सिमि खायनिया बुबाग्रानि बिसिंतै तिप्रासारनि गोबांमा बुलुकुरो गबनो पयतसा यांमानो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन याखबा सिनि नांकुंमानि ग्रेटर तिप्रालेन मो जों बुबाग्रानो याक फलगै याक सुबावै बनो लगिरवै जों खाय थांनायनि मन तिनि जों समाय थांनायनि बिसिंति कताल खायै ताइ सिनि जे tripartite agreement Tiprasa accord je blog ni tongmani omonobo sung until and unless jem koyasa bubagrano without any failure sungnuka kabangma leadership ni bisingtei bubagrano poitesa rok kabangma sungnungman yagulo white team ni bisingtei sungabo turuk khai tabu grassroots level tebo sini bororno kubui nangkukmani o hawotamo sungamno rani sungtai saimanani amno tino white team no kaisa message ridi para kami amchayo जे सिनी बुबाग्रा सालबुनुमरुम निनि आनि बागै वान सुगुई जे सामुं खाय तंमानि सामुं न बुबाग्रानो लगिरवै सामुं खायनानै तिनि YTF अबन ति कक्साबलै हामबाय कक सानानै थां आंके नायदि IPF तिरक साकाबो डेट फाइनल लङै मानिया आं वाना जागौ जोंतेबो खोनाका गोबांमा बरग रक सुप्रीम कोर्ट थांगै अमहायो फाइल खायका आबो चिनि कुंथाय बारानि बिसिङनो जे BC इलेक्शन ताखायदि ADC election delay खायदिनै आमाय फाइल पेटिशन खायमो जों नुखा तै साइबो मानो कारण जों आबो सिवो आबो जों ताबो साना नाया आबो लुकुरक आस्ते आस्ते तुरखाबो सिनाय दिनै IPF तिफा नोंथों BJP फा नोंथों CPM फा नोंथों कांग्रेस फा नोंथों तामनि बागै BC election इंया तामनि बागै तिनि एरियावो तिप्रासन एरियाव तां डेभलपमेन्ट इंया बरक सावो सबका साथ सबका विकास आबो तिनि तिप्रासन एरियावो तां विकास इंया कारण तिनि सोंनुखा BC election थांनाय 2016 जेंमानि ताबुकसाक जरांगियाखौ जों नुखा जरावो कोरोना भाइरास नै गोबांमा खायै फुनुक जागा किन्तु ताबुक बो भाइरास दं ताबुक पाहारो एकटानो भाइरास दंगो आ भाइरास संगा थानसा भाइरास आबो प्रमाण थांनाय ADC इलेक्शन जे गोबांमा सानाय साका 28 नि बिसिं 28 तुबनाय 28 नि बिसिं 30 तुबनाय फियाबा लुकुरक पाब्लिक रक गोबांमा साका दखल खायनाय फियाबा पाब्लिक तिप्रासारक si jotisto sikatabo जों ताइके बाय दखल खायजागलिया ताइकेबो बाय जों अत्याचार खायजागलिया जों ताबो ताइकेबनो 28 ना थांलिया आबनो प्रमाण स्राय के रेखाजे थांनाय ADC इलेक्शन आबते कुनु कतालका साजानाय क गया आबनो बोबाग्रा बसाका 24 जन MDC मानमान बाय VIP लेवल फिलिंग तंगयावै लुकुरन बाय सामुं खायनानि इनि जों जतनो सिनि 24 जना MDC रक एरियावो अंखरै ग्राउन्ड अंखरै पब्लिक बाय 1-in-1 कनेक्शन खाई सामुं खाई दङ हैसे एनजे मानसा खाइबो थांनाय कारण टेम्परारि पोस्ट MLA MDC लुकुरंनो BC बाबाङै चंगै रहरो अ BC बावो
nung public no tam satisfaction ni samung khainai abo nung as a jongjak representative sungai nung no wan sui samung ma khainai haisi bobagra bo sungna bo sungna direction bo ambai sung tini sini joto siklar no mone awareness ro je sung tangbaya bara tabuk bo samung tongko 24 ta seat man phaiman bai no sung world cup ti saiman ya ko haisi sini world cup ti sanani jora tongko a jora sung sotik time o bobagra no logi roi sung world cup boti sanai world cup ni fall bo chane hne ang lukurong abo message namu chung haisi keba poitongma tongnai bobagra chinbai choba khai tongmani